برگشتیم. اینان کرسوفکه، سومکه اینجا یافت شد. تشکر به تشکیل کنندگان که کمک کردن. همکنون کدام سومکه کدام کرسوفکه باشد تماشا میکنیم.
салому алейкум дӯстон. Ҳарчанд ин навр бояд ки аз дигар видео оғоз мешуд, шоду хурсандона, рӯзу офтобона ва мутаассифона ҳоло яки шаб аст ва чӣ хеле медонем дар кӯҳсорон одатан новобаста аз фасли сол сардтар мешавад ҳаво ва афсӯс боз дар он ки хай сахт дилгир намешавем. чизҳоро гум кардем, аниқтараш ман худам ва чӣ хуб аст ки бо дӯстон ҳастам ва дар якдигар хеле дастгирӣ кардан ва мегардем ба масъалаи имрӯза дав дави зомин 2026. Салом дӯстон, як 15 июн рӯзи якшанбе, омодагӣ ба дави зомин. Километров рафта насиб. بعد 2 ساعات набати мо. Вначале проверяем, потом пускаем. Если ничего-то нету, барои 50 километр бояд бо худ чизои зарур гирем. Агар надошам мутаассифона намемонам старт. Хуб, омодагӣ ба старт. Камтар овсянка омода кардем. Ҳозир насаб рафтим мерем. Рамҷу мерем. ин намуд мешини кофеча овсянкачи кади мезани. Хай насиб стартба расидем. хеле ки яко таҳқиқ кардан ягравиҳои андак, ягравиам дарс мешавад, ё буруд мекунӣ ё бохт. Чӣ хеле ки либосҳо гум шуда буд, акнун бо чӣ омадем, бо ҳам медавем. бо ҷинс бори аввал, бо дигараш бо дигар ва ҳама муваффақият, чун мақсад монди рав. меғалти мехези проблеми худат. یعنی بعد 1 کیلومتر آسفالت تمام. راهی انا نمود اینجا شاید بیاد که من گم کردم نولیش نه توجیک یک مقال است که چیزت احتیاط کن و همسایت دوز نکن. ای به خدات هیچ گپ نه زور میشد ادامه میدیم. انا این منظره ها کدی کیفیت گرفته، انرژی گرفته. اینجا نقطه خوراک و حاجتخانه دارد. اینچنین دکترها هستند. از نقطه خوراک اپلیسینچه گرفتیم. اندر باید انرژی شد چون اکنون باز بلندی. دوستان در این نوبتی یک درسی که به خود گرفتم، یکان چیزی ناشناس را یافتی رفت اگر حتی قیمت بها باشد، ارزان باشد و جایش مون یا یک کنار آوردم امکان داری اعلام کن تو، چون кроссовки و зарядник و наушник و либос‌های بسیار چی مقصد چی؟ مقصد گوشت رای سفر
мақсад ана ин مسیررو انجام دادن به هدف رسیدن. کمک باور کردم. باز یک عجایبات که وقتی از دو بار میگرد. اولین سوالی که به تو میدیم چندم جای گرفتی؟ خیلی سواله، چون تو ورزشکار نیستی، برای جای گیری اینجا نمیبری. اینجا یگانه رقیبی تو خودت. پنجه گید پنجه. و گویم بشود که مثال تو با آنها پرسی که دوستا شما توی رفتید، جشن رفتید، دامگیری رفتید، چی اصلا بسیار خورو خوردید و خورو خوری جا یکم گرفتید یا اینکه در دامگیری جا یکم گرفتید. اومد نوجو سوال ها دوستا اساس خیلی گفتم اینجا رقیبی تو خودت و ورسیای نام خود ساختن. این هدف است، هدف فینیش است، هدف گذشته توست. یعنی این گردش یعنی نصفی مساحت طی شد با همین دیگر. خب اینش را میتوانی دیگرش را هم باید کنی و پیش و تو میتوانی. نو بس با تو چی میگویم کی میگویم باوری کن مشکو میتوانی دوامش нamiедано. Приветствую, народ! Долго не стоим, цели бежим, пипец сложно, но не буду врать. Давайте, удачи! Молодец, Хахрамон! Пешанде кругой барфи нам будасан. А не бе. Аджойбот. Не давили ахсуны. Вот брат говорит, не надо останавливаться. Давай я брату один стишок расскажу. Все проходит в этой жизни. Снег меняется дождем. Все приходит и уходит. Мы пришли, и мы уйдем. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сплетаются с другими. Это тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Ведь не важно в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играет роль. И над ролью своей плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкой монетой жизнью я своей плачу. И за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Вперед, Алга, бапеш! Вперед! Тортики бапеш! Бапеш, салават бошен! Насос финиш рaftan. Ne oldu hasta? Moçhir. Libusu. Harakada sos finish. Bu enerji. Балан идем, идем, насип. Спуск. İnabat balandı. Albat. Müşkilası az önce ince olmadan. Lakin tu Басхуд вода до дихиметона. Не нам байчи его такая. Бас бьем. И нам мекнем. Вот так.
شخصی گفتست که نتوانستی دویدن با راه گرد نتوانستی راه گرده گفتی ما میگن گوه کرده لیکن نیست حرکت کن حرکت تشکر و این دخترک رقمش خودم بلندی میبری رگی پا میکشه و توصیل دادن این желательный таблетки elektrolit داشته است حاضر میبینیم که اینش چی باش bu sho'rohang yerlari va Orolqo'm cho'li bo'ylab harakatlanadilar. Start lageriga ishtirokchilar Молодец. Доджо? Плакать разрешается. Где кроссовки? Кроссовки где-то там. Молодец, поздравляем. Часы. Впечатление, Султонджо? Это можно назвать? Это полный. Молодец. Finisham شو کم نه نصیب برقرار شوی و به هدفهای نو هر در آغاز همین که دوستان رفت در یگان چیزی ناشناس دیدید حتما برگردانید چون ممکن آنجا چیزهایی هست که به صاحبش خیلی قیمت دارد یا حجت دارد باید گردانید